Good morning, travelers. Welcome to another Cantot Eats. If ga crave mo lechon belly, na ako introduce sa inyo for only 50 pesos. Yes, for only 50 pesos, makatilaw na ka sa ilang lechon belly rice toppings. Inana siya kabarato. Maong makahurot to ni silag 2 lechon bellies to 7 lechon bellies sa isa ka adlaw na dili lang mag-uras or uras kapin ma-sold out na sila. Kay dili lang gid sila barato, lami pod ilang lechon. Sa 50 pesos nimo, daghan na ilang serving sa ilang rice, naapagid sila free na palapa, gravy, lechon sauce, and naapagod sila free na sabaw. Kung gaplano mo mobisita, open sila Monday to Saturday, close sila pag Sunday kay rest day nila, and mas maayo kung magsayo-sayo mo mobisita kay perminti ni sila ma-sold out, dili lang mag-oras. So open 6 p.m. onwards. Usahay mag-abot mo sa ilang area 9 or 8, if wala sila pasabot ana sold out na. Sa mga nangutana kung asa ni Dapita, sa Kogon Market ni siya sa Pika side, atbang sa Jolmar Grocery. Pangitaa lang ang Craving Station Lechon Belly. FYI, tinimbang ilang serving kay naamo ko nag-ingon na mas dagan daw ang amo kay vlogger mi. Wala jud na, dili jud na tinuod, gitimbang yun tanan nilang serving. And maupo nang always akong ginaingon sa mga owner na kung unsay serving, maura dapat i-serve sa amo kay para maka-honest review mi o para dili ma-expectation versus reality. Kani, sulit, barato, lami. So hangtod sa sunod na Kentot Eats, kita kits travelers.